सो योभन्दा अघिल्लो पार्टसम्म चाहिँ हामीले टन्सिलसम्म पढेका थियौँ अनि हामीले चाहिँ योभन्दा अघिल्लो पार्टमा चाहिँ सालिभरी ग्ल्यान्डको बारेमा पढेका थियौँ। सो सालिभरी ग्ल्यान्ड फेरि एसेसरी ग्ल्यान्डमा आउनेवाला छ। त्यसैले चाहिँ यसमा चाहिँ मैले सालिभाको कम्पोजिसनको बारेमा पनि कुरा गरेको छैन। त्यो चाहिँ पछिल्लो लेक्चरमा चाहिँ आउनेवाला छ है। सो एसेसरी ग्ल्यान्ड पढ्दाखेरि सालिभरी ग्ल्यान्ड, लिभर, प्यान्क्रियास भन्नेवाला छौँ। सो अहिलेलाई टन्सिल्समा जाउँ है। सो tonsils are the secondary lymphoid organs. These are the secondary lymphoid organs. Secondary lymphoid organs. These are the secondary lymphoid organs. These are the site for production of the lymphocytes. Sites for production of lymphocytes. Production of lymphocytes. So lymphocytes co production site. So they help to function. Their function is to fight against the infectious pathogens. Fight against the infectious pathogen. So infectious pathogen fight against the infectious pathogen that enters GI tract, gastrointestinal tract, GI tract and respiratory tract. So respiratory tract र GI tract मा जाने infectious pathogen सँग fight गर्ने हो के. So first pass so air पनि first passes through the mouth. So mouth बाट pass हुने चाहिँ GI tract को content र respiratory tract मा sometimes mouth बाट सास फेर्दाखेरि जुन आउने infectious pathogens हरू छन् नि. So you infectious pathogens in the GI tract and respiratory tract it is a fight against. So tonsils help in the production. These are the site of the production of lymphocytes. Right, for production of lymphocytes. These are the secondary lymphoid organs. Okay, these are the secondary lymphoid organs. So every point is important. Right. So tonsils many different types. So there are 4 types of tonsils. Usually 4 types of tonsils. So tonsils company 4 types. So one is the pharyngeal tonsil. One is the pharyngeal tonsil. Pharyngeal tonsils are also called as adenoids. These are known as adenoids. And another is known as the tubal tonsil. So tubal tonsil, and another known as the palatine tonsil. And another is known as the lingual tonsil. That is present in the posterior part of the posterior surface of the posterior part of the tongue. So the lingual tonsil. There are lingual tonsils. There are 4 types of tonsils, as you can see over here. There is adenoids. So adenoids in the pharynx, upper wall of pharynx, there is adenoids. So these adenoids are known as the pharyngeal tonsils. They are known as pharyngeal tonsils. Okay. So these adenoids, and there are tubal tonsils. Okay, tubal tonsils around the Stachyon tube. So tubal tonsils are present around the Stachyon tube. Stachyon tube. So Stachyon tube. So Stachyon tube. एउटा कुरा आयो. So एउटा नयाँ कुरा आयो. Stachyon tube. What is the Stachyon tube? So Stachyon tube or Stachyon tube. Stachyon tube is a tube that connects the middle ear and pharynx. Middle ear and nasopharynx. So nasopharynx, middle ear and nasopharynx. So middle ear and nasopharynx connect गर्ने tube like this is known as the Stachyon tube. Or it is known as the pharyngo. Also known as the pharyngo tympanic. Pharyngotympanic tube पनि भन्छ. Also known as the pharyngotympanic tube. पनि भन्छ यसलाई चाहिँ pharyngotympanic tube. Stachyon tube. So middle ear and nasopharynx like connect गर्ने structure or tube like structure that so function it removes the excess by sound vibrations. It removes the excess this excess sound vibration. Sound vibration. Any vibration. It also helps in the balancing of balancing the pressure. The pressure between external and middle ear. So external middle ear को pressure balance गर्ने पनि काम गर्छ. So also helps in balancing between the pressure between external middle ear and removes the excess sound vibration. So two functions, clear भयो. So palatine tonsils are present on the lateral side of the mouth को upper. So यो pharynx को lateral side तिर lateral side of pharynx के lateral side तिर चाहिँ these are the palatine tonsils. These are palatine tonsils. And there is a lingual tonsils on the posterior part of the tongue. So posterior part of the tongue. These are posterior part of tongue. So tongue को posterior part में there are lingual tonsils. So यसरी चाहिँ 4 प्रकारको tonsils चाहिँ यसरी arrange भएको हुन्छ. So lingual tonsils are present on the posterior part of tongue. So it forms a ring-like structure. You can see over here. You can see a ring-like structure. So this ring is known as the Waldier's ring. Waldier's ring. So Waldier's ring is nothing. It is the ring. It is a ring formed by the tonsils. Ring formed by the tonsils. So tonsils ले बनाएको ringलाई चाहिँ Waldier's ring भन्ने. So ring formed by the tonsils. Highlight गरिहाल Waldier's ring. Ring formed by the tonsils. So तिमीले यहाँ पनि देख्न सक्छौ है यो के भयो यतापट्टि. So यहाँ तल पनि तिमीले देख्न सक्छौ. So यहाँ हेर है. So there are palatine tonsils. So you can see over here. These are palatine tonsils. Okay, these are palatine tonsils.
these are present in lateral side, right? Lateral side, and there are the pharyngeal tonsils, right? So pharyngeal tonsils यहाँ देखिरहेछ नि, pharyngeal tonsils, and there the lingual tonsils, है lingual tonsils, यहाँ tubal tonsils चाहिँ यतापट्टि हुन्छ कि देखिदैन यहाँ हामीले चाहिँ देख्न मिल्दैन कि यताबाट चाहिँ बाहिरबाट हेर्दाखेरि. So tubal tonsils are present around the eustachian tube, है eustachian tube वरिपरि हुन्छ. Pharyngeal tonsils are present on the pharynx, है palatine tonsils are present on the lateral side of the pharynx or about the soft palate मा के. This is present in soft palate, okay? So palatine tonsils कहाँ present on the soft palate, नहीं मतलब palatine आयो नि. So lingual tonsils are present on lingual मै नाम मान्छ. So these are present in tongue के. So tongue को posterior part मा चाहिँ present हुन्छ है. So यसरी चाहिँ एउटा ring like structure is formed के. So यसरी चाहिँ ring like structure बनिरहेछ नि. So this ring like structure है, this ring like structure is known as the Waldeyer's ring है. This is a Waldeyer's ring. Waldeyer's ring of tonsils है. Waldeyer's ring of tonsils भन्छ क्या यसलाई चाहिँ. So यही देखाउन खोजेको तपाईहरु है. So tonsils मा धेरै कुरा नगरौँ है. So there are secondary lymphoid organs that has in the production of the lymphocyte भनेर एउटा स्टेटमेन्ट चाहिँ सम्झिनु. So अब हामी चाहिँ जान्छौँ pharynx तर्फ है. So pharynx मा है नोट गरौ है गाइज, नोट गरौ है. So pharynx is the common passage है. The common passage for both food and air है. Common passage for both food and air है. So food पनि air पनि है. Common passage for both food and air. When pharynx has 3 parts, okay? So 3 parts मा चाहिँ divide हुन्छ. Pharynx is divided into 3 parts. So upper part is known as the nasopharynx, है nasopharynx, lower part है. So intermediate part अथवा lower part भन्दाखेरि there is oropharynx है. Oropharynx, and there is the laryngopharynx or laryngopharynx है. Laryngopharynx or known as the hypopharynx पनि भन्छ यसलाई चाहिँ. Hypopharynx है, laryngopharynx or hypopharynx. So तीनटा हेर्यो है, तीनटा types of तीनटा parts of pharynx है. This is nasopharynx, oropharynx, laryngopharynx and hypopharynx है. So यसरी चाहिँ तीनटा part देख्यौ. So nasopharynx is present behind the nasal cavity है. It is present behind the nasal cavity. Nasal cavity है. Nasal cavity पछाडिको चाहिँ nasopharynx. Oropharynx is present behind the buccal cavity, buccal cavity पछाडिको चाहिँ oropharynx, and laryngopharynx is present behind the larynx के. So behind the larynx. So larynx पछाडिको चाहिँ laryngopharynx. So larynx पछाडि हुनाले यसलाई चाहिँ hypopharynx पनि भनिन्छ. So you can see over here यो माथिपट्टिको this माथिपट्टिको हरियो part है. This माथिपट्टिको हरियो part is known as the nasopharynx, nasopharynx. Then oral cavity, this is the oral cavity. So this is oral or buccal cavity. So this buccal cavity को पछाडिको part, this is the oropharynx, this is oropharynx, and there is a larynx, there is a larynx. So larynx को पछाडितिरको part, this is laryngopharynx. So यसरी चाहिँ तीनटा पार्टमा चाहिँ pharynx लाई डिभाइड गरेको छ है. So nasopharynx is behind the oral cavity, nasal cavity. Oropharynx is behind the oral cavity, and laryngopharynx is close to the mouth of the larynx है. So mouth of the larynx सँग चाहिँ नजिकै छ. So mouth of the larynx सँग close भएको के. So it is close to the mouth of larynx है. Close to mouth of larynx है. Mouth of larynx. Larynx को mouth सँग चाहिँ close भएको है. So यसरी चाहिँ उस भयो है. So अब यहाँ हेर है. So nasopharynx मैले अघि नै कुरा गरिसके. Eustachian tube है. Nasopharynx मा चाहिँ there is eustachian tube है. Eustachian tube. So eustachian tube or pharyngotympanic tube पनि भन्छ. That connects the nasopharynx and nasopharynx र middle ear है. Nasopharynx र middle ear. Okay, nasopharynx र middle ear चाहिँ कनेक्ट गर्छ है. So यो पनि सोध्ने क्वेशन हो है CE मा. Okay. Nasopharynx and middle ear, and the mouth है. So mouth of this tube है. यसको यो tube eustachian tube को mouth is covered भन्दा पनि is enclosed by tubal tonsils है. Tubal tonsils है. There are presence of tubal tonsils around the mouth of the eustachian tube के. Tubal tonsils पनि सम्झिनु पर्यो है nasopharynx मा है. अनि nasopharyngeal tonsils also, there are nasopharyngeal tonsils है. So nasopharyngeal tonsils पनि हुन्छ है. So there are nasopharyngeal tonsils also है. Nasopharyngeal tonsils है. There are also nasopharyngeal tonsils. So तीनटा कुरामा थाहा भयो. It is a part behind the nasal cavity. Is part behind the nasal cavity, is part behind the buccal cavity, close to the mouth of larynx है. So mouth of larynx सँग close भएको. अब यसको nasopharynx को कुरा गर्यो. अनि oropharynx है. There is oropharynx है. There is oropharynx है. So oropharynx मा कुरा गर्दा there is a part that lies posterior to the oral cavity and has two palatine tonsils है. Two palatine tonsils laterally. Palatine tonsils है. Two palatine tonsils laterally. So laterally there are two palatine tonsils है. Two palatine tonsils. There are two palatine tonsils laterally. So मैले अघि नै देखाएको थिएँ. These are the palatine tonsils के. Okay. यसले देखाउँ न. These are the palatine tonsils. Okay guys, यहाँ हेर है. These are palatine tonsils है. So in tonsillitis they mostly inflamed है. Mostly inflamed palatine tonsils है. So tonsillitis भनेको tonsillitis अहिले नै भन्न बिर्सेछु. Tonsillitis is the inflammation of tonsil है. So inflammation of tonsil. So कुनै पनि bacterial infection भयो अथवा viral infection भयो भने there is the inflammation of tonsil है. Tonsil inflammation हुन्छ. त्यसलाई चाहिँ tonsillitis भन्छ. So tonsillitis मा most commonly inflamed tonsil is palatine tonsil है. Most commonly inflamed है. Most commonly inflamed है. Most commonly inflamed tonsil is भनेर सोध्यो भने tonsillitis मा it is a palatine tonsil है. Palatine tonsil. So palatine tonsil is most commonly inflamed है. So palatine tonsils.
ओके यो पनि हाइलाइट गरौँ सो अनि ल्यारिङ्गोफ्यारिङ्समा जाउँ है ओरोफ्यारिङ्समा खासै त्यति कुरा छैन सो ल्यारिङ्गोफ्यारिङ्समा देयर इज अनदर फ्यारिङ्स नोन एज ल्यारिङ्गोफ्यारिङ्स अर नोन एज द हाइपोफ्यारिङ्स है हाइपोफ्यारिङ्स पनि भन्छ यसलाई हाइपोफ्यारिङ्स अर ल्यारिङ्गोफ्यारिङ्समा ओके सो it is found between the hyoid bone it is found between it is present between the hyoid bone there is a hyoid bone that is unsocial bone hyoid bone it is found between the hyoid bone larynx and esophagus larynx and esophagus esophagus so it is found between the hyoid bone larynx and esophagus hyoid bone larynx and esophagus so तीनटा नाम चाहिँ सम्झिनु पर्यो so okay and okay so larynx then laryngopharynx ma okay larynx ma चाहिँ larynx is covered by epiglottis larynx is covered by epiglottis glottis which is made of elastic cartilage so elastic cartilage बाट चाहिँ elastic cartilage ले चाहिँ epiglottis बना हुन्छ so epiglottis covers the larynx के so यहाँ है so elastic cartilage e for e भनेर सम्झ epiglottis elastic cartilage and the larynx is covered by epiglottis है larynx लाई चाहिँ कभर गरे हुन्छ so this epiglottis prevents aspiration this prevents aspiration or choking choking हुन दिँदैन aspiration or choking so कहिले respiratory tract तिर हामीले खाएको खाना चाहिँ respiratory tract तिर गयो भने there may be aspiration or choking so aspirate हुन अथवा choking हुन दिँदैन it prevents the entry of food it prevents the entry of food okay it prevents entry of food in respiratory tract food in respiratory tract मा चाहिँ food लाई चाहिँ जान दिँदैन epiglottis लाई so and the laryngopharynx guides okay laryngopharynx guides the food the salloid food to go to esophagus esophagus तिर जानलाई चाहिँ यसले गाइड गर्छ so it guides the salloid food to go to esophagus so guides the salloid food to go to esophagus esophagus तिर जान चाहिँ यसले चाहिँ गाइड गर्छ so laryngopharynx also guides air to go to the air to the larynx so larynx तिर चाहिँ air पठाउने र esophagus तिर चाहिँ food पठाउने गाइड गर्ने काम चाहिँ laryngopharynx को so यो चाहिँ जनरल कुरा थियो लगभग सबैलाई थाहा थियो अनि अब जा esophagus तिर so अब GIT पढ्दैछ हामीले नट रेस्पिरेटरी so रेस्पिरेटरी पढ्यो हामी larynx तिर जान्थ्यौ so GIT पढ्ने हुनाले हामीले so gastrointestinal tract अथवा immune system पढ्दाखेरि हामी अब larynx पछि हाम्रो टपिक भनेको esophagus हुन्छ है esophagus so esophagus मा सम्झिनु पर्ने केही कुरा छैन है this is a pipe like or tubular structure है so it is a pipe or tubular structure pipe like or tubular structure it is tubular structure है simply tubular structure है pipe like or tubular structure which is a long है एकदमै long हुन्छ है it is approx 25 cm long है 25 cm long है 25 cm long uniform fibromuscular tube it is uniform fibromuscular tube है it is uniform fibromuscular है fibromuscular tube है uniform fibromuscular tube so यो लाइन पनि सम्झाइ दिस uniform भनेको there is no any rough surfaces हैन no any projecting parts हैन there are made of fibers and muscles so these are fibromuscular tube है so uniform fibromuscular tube है so it originates कहाँदेखि सुरु हुन्छ भन्दाखेरि it originates from lower endopharynx lower endopharynx pharynx को lower end देखि up to the है okay cardiac sphincter सम्म के cardiac sphincter there is cardiac sphincter originates from the lower endopharynx up to the lower endopharynx देखि cardiac sphincter सम्म so there is sphincter भनेको it is a constriction so valve र sphincter मा फरक छ so valve are the so valve को कुरा गर्छौ भने so these are the एउटा कुनै pipe अथवा tube like structure छ and there are the valves यसलाई चाहिँ valves बसे हुन्छ के so valves helps so these are the projecting parts नै हो के so valves are the projections that prevents the backflow okay so these are the projections that block the backflow so backflow block गर्नलाई so मान सपोज यो यता जाँदै थियो भने it prevents the backflow okay backflow चाहिँ हुन दिदैन so this prevents valve prevents backflow यसरी चाहिँ inside projecting part हुन्छ these are inside projecting parts यसरी चाहिँ physically नै भनौं न these are projecting parts block the backflow but well in case of sphincter sphincter को केसमा पनि sphincter also prevent sphincter also prevents the backflow it prevents backflow okay it prevents backflow but sphincter are like it is the tube there is a tube and there it is squeezed by the muscle okay so बाहिरदेखि muscle ले थिचेछ that reduces the diameter okay so diameter reduce गरिदिन्छ so there is tube चाहिँ यसो भयो के अब so there is the
मसलले थिचाएछ बाहिरबाट एन्ड इट इज कन्स्ट्रिक्टेड के अब डायमिटर चाहिँ कन्स्ट्रिक्टेड भयो सो द्याट इट प्रिभेन्ट्स द ब्याक फ्लो के ब्याक फ्लो हुन दिँदैन सो इट भित्र चाहिँ कुनै पनि प्रोजेक्टिङ पार्ट छैन बट आउटसाइड इट इज कभर्ड बाई द मसल द्याट कन्टिन्युसली उसके भने द्याट गिभ प्रेसर टु दि भल्भ है सो प्रेसर टु दि ट्युबुलर स्ट्रक्चर द्याट रिड्युसेस द डायमिटर है द्याट रिड्युसेस द डायमिटर एन्ड द्याट प्रिभेन्ट्स द ब्याक फ्लो के सो स्पिङ्चर इज बेसिकली दि कन्स्ट्रिक्सन अफ मसल के मसलले कन्स्ट्रिक्ट गरे क्या ट्युबलाई सो ट्युबलाई तिमीले एउटा पाइप छ त्यो एउटा रबरको पाइप हुन्छ नि सो रबरको पाइपलाई तिमीले मुठीले चरप्प साथ्यो भने इट प्रिभेन्ट्स द ब्याक फ्लो अफ वाटर है सो ब्याक फ्लो हुँदैन दिँदैन नि त हो त्यस्तै गरी स्पिङ्चर पनि त्यस्तै नै हो सो हामीले मुठीले समाते चाहिँ स्पिङ्चर पनि मुठीले समाते हो कि मसलहरूले सो भल्भ र स्पिङ्चरको बिचको डिफ्रेन्स पनि यो थोरै बुझाउन खोजेको होइन okay so it persists the diaphragm okay one of the important point of esophagus it persists the diaphragm so persists be sorry के भयो it persists it persists the diaphragm diaphragm so diaphragm is the part in the structure that separates thorax and abdomen thorax भनेको तिम्रो छाती एन्ड एब्डोमेनलाई सेपरेट गर्छ एब्डोमेन भनेको तलको पेटको भाग चाहिँ सो यो thorax र एब्डोमेनलाई सेपरेट गरिन्छ देयर इज अ डायफ्राम है सो डायफ्राम इज यो रेस्पिरेटरी सिस्टममा हुन्छ सो thorax र एब्डोमेनलाई के अरे सेपरेट गर्ने देयर इज द डायफ्राम एन्ड डायफ्राम इज पर्स्ड बाई द इसोफेगस है सो इसोफेगसले चाहिँ डायफ्रामलाई पर्स गर्छ है अनि okay so यहाँ चाहिँ अब there is the formation of bolus in mixing after mixing with saliva and the mastication the food is organized as bolus okay so bolus है so bolus is passed है bolus is the के भने भन्दाखेरि it is the food mixed with it is properly masticated food है it is properly masticated food है masticated food mixed with saliva okay it is properly masticated food mixed with saliva okay saliva सँग mixed भएको सबाको खानेकुरा that कस्तो सेप भन्दाखेरि युजुअली ट्याब्लेट लाइक के सो ट्याब्लेट चाहिँ बोलस भन्छ नि ट्याब्लेटलाई पनि सो properly masticated food mixed with saliva okay mixed with saliva so it is a properly masticated food है so यसरी चाहिँ हामीले खाना खायो कुनै पनि सलिड खाना खायो भने it is properly masticated and then mixed है so mixed अनि it gives a tablet like shape के यसरी tablet like shape दिन्छ के so this tablet like shape is known as the bolus के so bolus है wait so this tablet like shape is known as the bolus so bolus is passed through the esophagus bolus is passed through the esophagus by the peristaltic wave created so it is passed from the pharynx it is passed from the pharynx to the stomach passed from the pharynx to the stomach by the peristaltic wave by peristalsis by peristalsis okay so there is the peristalsis so that passes the bolus okay if this is the esophagus this is esophagus and there is the bolus and this bolus passes with peristaltic wave okay so it passes with the peristaltic wave and it enters the stomach okay so it enters the stomach there is stomach right okay there is stomach okay you can see यहाँ चाहिँ stomach छ there is stomach so it passes to the stomach okay so it is in the form of bolus and by the peristalsis it passes to the stomach so no digestion takes place in esophagus one of the point no digestion takes place in esophagus it takes place in esophagus esophagus there is no digestion esophagus there is no digestion in esophagus okay there is no digestion in esophagus okay so अब हाम्रो यो कुरा बुझिसकेपछि takes place यो के भयो के यो takes place in esophagus okay अब यो कुरा बुझिसकेपछि अब हामी चाहिँ स्टमकमा है स्टमकमा पुगिसक्यौँ हामी सो यु क्यान सी ओभर फिगर फिगरमा पनि हेर्न सक्छौ देयर इज स्टमक मैले स्टमक राखेको छु यहाँ okay there is a stomach okay you can see over there there is a cardiovascular sphincter so again अहिले मैले भनेको थिएँ sphincter र valve को डिफरेन्स चाहिँ बुझ्यो होला so एउटा नालालाई एउटा रबरको नालालाई तिमीले चरप्प समाते छौ भने इट यो तिम्रो हातको प्रेसरले चाहिँ इट प्रिभेन्ट्स द ब्याक फ्लो अफ वाटर कि हैन सो द्याट इज द स्फिङ्क्चर सो स्फिङ्क्चर इज मसलले चाहिँ एउटा ट्युबुलर स्ट्रक्चरलाई चाहिँ चरप्प समातेको छ भनेर बुझ्छ कि सो द्याट इज स्फिङ्क्चर भने चाहिँ यो सो देयर इज स्फिङ्क्चर इन द कार्डियक सो कार्डियोइसोफेजियल किन भन्दाखेरि देयर इज स्फिङ्क्चर इज प्रेजेन्ट बिट्विन द इसोफेगस एन्ड स्टमक एन्ड इट इज लोकेटेड नियर द हार्ट के सो इट इज लोकेटेड नियर द हार्ट नजिकै हुनाले यसलाई सिम्पली कलेज कार्डियक स्फिङ्क्चर पनि भन्छ कार्डियक स्फिङ्क्चर पनि भन्छ सो कार्डियक स्फिङ्क्चर पनि भन्छ यसलाई कार्डियक स्फिङ्क्चर भन्छ अनि यसलाई यो तलको स्फिङ्क्चर देयर इज अनदर स्फिङ्क्चर बिट्विन स्टमक र डुodenumको बिचमा है सो देयर इज डुodenum एन्ड देयर इज स्टमक दिस इज स्टमक सो स्टमक र डुodenumको बिचमा देयर इज द
sphincter known as the pyloric sphincter. This is known as pyloric sphincter. Pyloric sphincter. So रुगे अस्ति कुरा आएको थियो प्याराटाइन रुगेमा अझ यहाँ पनि आयो. सो रुगे अफ द म्युकोजा. रुगे भनेको इज द फोल्डेड स्ट्रक्चर्स के इन द इम्टी स्टमक है. इम्टी स्टमकमा यसरी चाहिँ यो स्टमक चाहिँ इट इज लाइक फोल्ड के फोल्ड भएर बसेको हुन्छ कि इम्टी स्टमकमा. सो इट इज नोन एज द रुगे है. रुगे यो पनि सम्झै रुगे. ओके एन्ड दिस इज द ग्रेटर कर्वेचर है. देयर इज ग्रेटर कर्वेचर है. यो ग्रेटर कर्वेचर तिमीले हेर्न सक्छौ. देयर इज ग्रेटर कर्वेचर. दिस कर्वेचर इज ग्रेटर कर्वेचर है. ग्रेटर कर्वेचर एन्ड दिस द लेसर कर्वेचर है. लेसर कर्वेचर दुईटा कर्वेचर हुन्छ. एन्ड दि स्टमक इज मोर प्रेजेन्ट टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड अफ ह्युमन बडी है. लेफ्ट साइडतिर चाहिँ बडी प्रेजेन्ट हुन्छ है. सो सेरोसा है. सेरोसा देयर इज अ ट्विनी लङ्गिट्युडनल लेयर, सर्कुलर लेयर, अब्लिक लेयर, लेसर कर्वेचर है. लेसर कर्वेचर के. सो दिस आर द मस्कुलर एक्सटेन्ट विच विल बी टट इन द हिस्टोलोजी अफ जिआइटी है. हिस्टोलोजीमा पढ्नुपर्छ. सो ओके सो अब चाहिँ देयर इज ओके यो पछि कुरा आउँछ यिनीहरूको चाहिँ है. सो अब हेर स्टमकमा थोरै एक दुईवटा कुराहरू चाहिँ जानु पऱ्यो. इट लोकेटेड अन द लेफ्ट साइड अफ एब्डोमिनल क्याभिटी मैले भने. सो लेफ्ट साइड अफ एब्डोमिनल क्याभिटी. लेफ्ट साइड अफ एब्डोमिनल क्याभिटी. एब्डोमिनल क्याभिटीको लेफ्ट साइडमा है. इट इज लेफ्ट साइड अफ लोकेटेड इन द लेफ्ट साइड अफ एब्डोमिनल क्याभिटी. एन्ड स्टमक है. इट इज द ब्रोडेस्ट पार्ट अफ द एलिमेन्ट्री कनाल. इट इज द ब्रोडेस्ट है. द ब्रोडेस्ट पार्ट अफ एलिमेन्ट्री कनाल. पार्ट अफ एलिमेन्ट्री कनाल. इट इज द ब्रोडेस्ट पार्ट अफ एलिमेन्ट्री कनाल. इट इज द ब्रोडेस्ट पार्ट अफ एलिमेन्ट्री कनाल. And it is a bag-like muscular J-shaped structure. It is bag-like है. Bag-like muscular है. Bag-like muscular J-shaped structure है. J-shaped structure है. J-shaped structure है. The bag-like muscular J-shaped structure है. So stomach is covered by the visceral peritoneum है. Stomach is covered by visceral peritoneum. There is a visceral peritoneum. So visceral peritoneum okay, there is visceral peritoneum. Visceral peritoneum is stomach cover गरे हुन्छ है. So there is visceral peritoneum and okay so stomach is covered by visceral peritoneum and the fat है. So fat tissues and lymph tissues है. Fat tissues and lymph tissues है. Lymph tissues are deposited है. Fat tissues and lymph tissues are deposited in the visceral peritoneum. So this visceral peritoneum are known as the and called as the omentum है. Omentum भन्छ यसलाई चाहिँ omentum भन्ने गर्छ है. So stomach is covered by the visceral peritoneum and if the visceral peritoneum is deposited by the fat tissues and the lymph tissues है, that the lymph tissues र fat tissues ले deposit गरेको छ भने त्यस्तो पेरिटोनियमलाई हामीले चाहिँ omentum भन्छ है. omentum है सम्झ है. So left curved surface है. left curved surface. So left curved surface है. left curved surface भनेको तिम्रो this is the greater curvature के. this is left side के. So you can see over here this is left side है. left curved surface. This is left curved surface. So left curved surface is of the stomach is covered by greater omentum है. There is a greater omentum in left curved surface. There is greater omentum है. So greater omentum. So greater omentum is also known as the policeman of abdomen है. known the policeman of abdomen है. policeman of abdomen. So abdomen को policeman भनेर कहिले क्वेशन आयो भने it is the greater omentum है. So greater omentum is the policeman of abdomen. Policeman of abdomen है. यो पनि सम्झिराख है. So greater omentum and policeman of abdomen and right curved surface है. There is a right curved surface. Right curved surface है. The right curved surface. So right curved surface मा हेर्यो भने there is a lesser omentum है. There is a lesser omentum. Lesser curvature greater curvature को concept मा जान सक्छौ तिमी. lesser curvature means there is lesser omentum. There is lesser omentum in lesser curvature and there is greater omentum in greater curvature है. So this is lesser omentum है. Okay, so अब चाहिँ स्टमकमा चाहिँ स्टमकको पार्ट्स हेर्यो भने है. स्टमकको पार्ट्स हेर्यो भने there is cardiac part है. there is cardiac part है. cardiac part भन्छ है. So cardiac part अथवा upper part. this cardiac part upper part. Okay. Okay. So the food है. food enters है. enters first to the cardiac part के. first to cardiac part है. first to cardiac part है. cardiac part मा चाहिँ आउँछ सुरुमा from esophagus है. from esophagus के. from esophagus and from esophagus बाट चाहिँ cardiac part मा आउँछ through है. through cardio-esophageal है. cardio-esophageal sphincter है. cardio-esophageal sphincter है. cardio-esophageal sphincter है. The cardio-esophageal sphincter है. So cardiac part is upper part है. And it's and another part is known as the fundus है. So fundus is absent in case of frog है. There is no fundus in frog है. You can one of the important question. Fundus is absent in frog. So अब it is absent in frog है. absent in frog. frog को केसमा there is no fundus है. fundus हुँदैन. So fundus is the it is filled with air. It is filled with air. It is filled with air. It is a part of the stomach that is filled with air. So air ले भरेको structure चाहिँ air ले भरेको part चाहिँ it is the fundus. And there is a main body है. there is a main body of stomach है. there is a body of stomach है. So it is the main part of stomach. It is the main part of stomach है. stomach. Okay, it is the main part of stomach and there is the pylorus है. there is the terminal part है. pylorus is the terminal part of the stomach है. So it is the posterior end part है. posterior end part of stomach. posterior end part of stomach है. posterior end part of stomach है. So it is the posterior end part of stomach.
सो अब फिगरबाट बुझाउन खोजेँ भने मैले यहाँ फिगर बनाउन सक्छु एउटा स्टमकको फिगर है सो दिस इज द ओके सो दिस इज इसो फिगर्स एन्ड दिस इज स्टमक है सो दिस इज स्टमक ओके सो ओके यहाँ चाहिँ हेर्न सक्छु है यहाँ हेर्न सक्छु है सो अलि भएन है यो भएन वेट है गाइज ल यसरी चाहिँ हेऱ्यो भने यो चाहिँ स्टमक मान्यो भने यसलाई चाहिँ सो दिस इज द कार्डियक स्पिङ्चर देयर इज द कार्डियक स्पिङ्चर है देयर इज द कार्डियक स्पिङ्चर है कार्डियक स्पिङ्चर एन्ड देयर इज द पाइलोरिक स्पिङ्चर है दुईटा स्पिङ्चर चाहिँ थाहा हुनु पऱ्यो देयर इज द कार्डियक स्पिङ्चर इन द अप्पर साइड कार्डियक अर कार्डियोइसोफिजियल भन्छ सिम्पली कार्डियक सम्झेन तिमीले कार्डियक स्पिङ्चर देयर इज द कार्डियक स्पिङ्चर है स्पिङ्चर देयर इज पाइलोरिक स्पिङ्चर देयर इज पाइलोरिक स्पिङ्चर है pyloric sphincter right there is pyloric sphincter and a cardiac sphincter and there is the this is part is the known as the cardiac part this upper part is known as cardiac part right upper part is cardiac nut and the air filled part is known as the fundus and that form the main body hey main body and that is the pylorus okay so this is a cardiac part hey there is a fundus there is the body right body and there is a pylorus है pylorus so यसरी चाहिँ चारवटा पार्टमा चाहिँ डिभाइड गर्यो है सो अब यसको चाहिँ अब जिआइटी पढ्ने बेला पछि ग्ल्यान्ड पढ्ने बेलामा चाहिँ यसमा के ग्ल्यान्ड हुन्छ सबै कुरा आउने बेला चाहिँ नेक्स्ट लेक्चरहरूमा है सो नआत्यो यो चाहिँ मैले जनरल एलिमेन्ट्री केनाल मात्र पढाइरहेको छु अहिले चाहिँ सो एलिमेन्ट्री केनाल मात्र पढाइरहेको छु है सो यसको कुरा चाहिँ बिस्तारै आउँछ है ओके सो स्टमकमा एउटा एडिसनल लेयर अफ मसल हुन्छ देयर इज अब्लिक मसल लेयर है देयर इज अब्लिक मसल लेयर सो इट इज अ थिक मस्कुलर के इट इज हाइली मस्कुलर बिकज अफ द प्रेसेन्स अफ द अब्लिक मसल्स के देयर इज द प्रेसेन्स अफ द अब्लिक मसल्स इन स्टमक है सो अब्लिक मसल्स है देयर इज द प्रेसेन्स अफ द अब्लिक मसल्स इन स्टमक सो अब्लिक मसल्स हुने हुनाले इट इज अ थिक स्ट्रक्चर के थिक मस्कुलर स्ट्रक्चर दिस थिक मस्कुलर स्ट्रक्चर है सो दिस थिक मस्कुलर स्ट्रक्चर थिक मस्कुलर स्ट्रक्चर बिकज इट हैज अब्लिक मसल्स के सो अब्लिक मसल्स हुने हुनाले इट इज अ थिक मस्कुलर स्ट्रक्चर है थिक मस्कुलर स्ट्रक्चर ओके सो अब चाहिँ जाउँ अब तल त्यसपछि आयो हाम्रो स्मल इन्टेस्टाइनमा है सो स्मल इन्टेस्टाइनमा है सो देयर इज स्मल इन्टेस्टाइन ओके सो फङ्सनको कुरा गरिनँ मैले फङ्सनमा चाहिँ स्टोमकको चाहिँ यसले चाहिँ एचसिएल प्रोडक्सन गर्छ है एचसिएल प्रोडक्सन गर्छ सँगसँगै ग्यास्ट्रिक डाइजेस्टिभ इन्जाइम्स है अनि म्युकस है सो अनदर प्रोपर्टी चाहिँ होइन यहाँ एउटा सानो कुरा चाहिँ एड गर्नु मन लाग्यो मलाई चाहिँ सो यसलाई चाहिँ थोरै तल झार्दिउँ है ओके अनि यहाँ चाहिँ यहाँ है सो स्टोमकमा चाहिँ देयर इज दि एचसिएल प्रड्युसिङ सेल चाहिँ मैले पछि भन्छु तिनी कुरा चाहिँ सो स्टोमक बेसिकली स्टोमकमा चाहिँ इट प्रड्युस एचसिएल है सो एचसिएल इज द एसिड इट क्यान कोरोड दि स्टोमक इटसेल्फलाई चाहिँ आफैले चाहिँ कोरोड गर्न सक्छ अथवा स्टोमकको ग्यास्ट्रिक इपिथेलियमलाई ग्यास्ट्रिक म्युकोजालाई कोरोड गर्न सक्छ है सो म्युकोजालाई कोरोड गर्न सक्छ ग्यास्ट्रिक म्युकोलाई कोरोड गर्न सक्छ त्यसैले स्टोमकको ग्यास्ट्रिक म्युकोजा इज कभर्ड बाई द थिक म्युकसले कभर गरेर हुन्छ so thick mucus है so mucus is secreted by the goblet cells है mucus is secreted by the goblet cells so goblet cells are the unicellular cells है these are the unicellular cells that secrete mucus है unicellular cells goblet cells है so यहाँ कुरा गरेँ तिमीहरूलाई देयर आर गब्लेट सेल्स एन्ड देयर इज युनिसेलुलर सेल्स द्याट थिक म्युकोजा हैन द्याट सिक्रेट्स थिक म्युकोजा द्याट प्रोटेक्ट्स द स्टोमक है इट प्रोटेक्ट्स स्टोमक फ्रम स्टोमक फ्रम एचसिएल के सो एचसिएलबाट चाहिँ यसलाई स्टोमकलाई चाहिँ प्रोटेक्ट गर्ने काम गर्छ है सो देयर इज द थिक म्युकस इन केस अफ स्टोमक सो यो चाहिँ यो पनि सोध्न सक्छ कहिले कहिले सिमा झुक्काएर सो अब चाहिँ हामी स्मल इन्टेस्टाइनमा जाउँ है सो यो यति सानो कुरा चाहिँ एड गर्नु खोजेको थिएँ पछि पनि भन्छु होला सो यो डाइजेस्टिभ ग्ल्यान्ड बनाउने बेलामा ग्यास्ट्रिक ग्ल्यान्ड बनाउने बेलामा चाहिँ आउँछ यी कुराहरू चाहिँ सो स्मल इन्टेस्टाइनमा इट इज अबाउट है इट इज लङ्गेस्ट पार्ट अफ एलिमेन्ट्री कनाल है लङ्गेस्ट पार्ट अफ एलिमेन्ट्री कनाल है लङ्गेस्ट पार्ट अफ एलिमेन्ट्री कनाल है एलिमेन्ट्री कनालको लङ्गेस्ट पार्ट है लङ्गेस्ट पार्ट अफ एलिमेन्ट्री कनाल है सो इट इज अबाउट 6.25 मिटर लङ कि यति लामो हुन्छ कि 6.25 मिटर लङ है सो द लङ्गेस्ट पार्ट अफ द एलिमेन्ट्री कनाल है सो ओके प्रोटिन्स है यहाँ चाहिँ कम्प्लिट डाइजेसन है डाइजेसन इज कम्प्लिटेड है डाइजेसन अफ फुड इज कम्प्लिटेड है food is completed है so food digestion is completed है so protein is digested into amino acid है proteins carbohydrates है carbohydrates अनि fats र nucleic acid है these are the basic polymers है so fats र nucleic acid all are digested है these are digested okay these are digested and absorbed है so these are digested and absorbed in the small intestine digested and absorbed है so digested and absorbed okay they are digested and absorbed in intestine है digested and absorbed so अब यहाँ हेऱ्यो भने जस्तै हर्मोन्स अल्सो इट सिक्रेट्स हर्मोन्स के सो स्मल इन्टेस्टाइन अल्सो सिक्रेट्स हर्मोन्स लाइक है सो हर्मोन्स कस्तो हर्मोन्स भन्दा एउटा चाहिँ कोलिसिस्टोकिनिन द्याट रेगुलेट्स दि गल ब्ल्याडर है इज वान हर्मोन नन इज कोलिसिस्टोकिनिन अर्को हर्मोन देयर इज सेक्रेटिन है कोलिसिस्टोकिनिन इज सिक्रेटेड बाई डुडेनम है पछि यो हिस्टोलोजी र जो जिआई के अरे एसेसरी ग्ल्यान्ड पढ्ने बेला चाहिँ यिनी हर्मोनहरू पनि आउँछ देयर इज अ डुओक्रेनिन भन्ने हुन्छ द्याट इज अगेन सिक्रेटेड फ्रम द डुडेनम
duocrinin है, that is the enterocrinin भन्ने है. So enterocrinin, duocrinin है, these are the hormones के. So these all are the hormones. Okay. Cholecystokinin, secretin, duocrinin, enterocrinin है. So these all are the hormones. Hormone secretion पनि भयो है. अनि इट्स अब यो स्मल इन्टेस्टाइनमा intestinal juice secretion पनि हुन्छ. intestinal juice secretion. So intestinal juice secretion है, there is intestinal juice secretion or digestive juice है. These are the digestive juice, intestinal digestive juice है. Intestinal digestive enzyme पनि भन्यो है. Intestinal digestive enzymes है, intestinal digestive enzymes. So intestinal digestive enzymes को secretion पनि हुने भयो है. So इन्टेस्टाइनलाई चाहिँ फेरि अगेन 3 पार्टमा डिभाइड गरेको छ. स्मल इन्टेस्टाइनलाई, सो स्मल इन्टेस्टाइनलाई 3 पार्टमा डिभाइड गरेको छ है. सो फर्स्ट पार्ट इज द डुओडेनम है, डुओडेनम. सेकेन्ड पार्ट इज द जेजुनम है, जेजुनम. थर्ड पार्ट इज द एलियम के. सो एलियम. यसरी चाहिँ स्मल इन्टेस्टाइनलाई चाहिँ 3 पार्टमा डिभाइड गरेको छ, जेजुनम, एलियम एन्ड डुओडेनम है. सो यहाँ पनि हेर्न सक्छौ, देयर इज अ डुओडेनम इज अपर सी सेप्ड स्ट्रक्चर है, सी सेप्ड पार्ट है. सो डुओडेनम एन्ड देयर इज इलियम है, यहाँसम्म इलियम, देयर इज इलियम. And the remaining is the sorry, this is the jejunum, this is the jejunum, the remaining is ileum. Okay, so duodenum is the first part, jejunum is the second part, and ileum is the third part. So यसरी चाहिँ तीनटा पार्टमा चाहिँ डिभाइड गरेछ ल. यसको लेन्थ हेर्यो भने duodenum is approx 25 cm long है, jejunum is approx 2.5 meter long है, and ileum is the 3.5 meter long approx है. So it is the longest part है, longest part of small intestine है, longest part of small intestine है, longest part of small intestine को पनि longest part is the ileum है. So ileum is the longest part of small intestine, the longest part of small intestine. Okay, so अब हेर्यो भने duodenum is the shortest, it is shortest and widest, it is shortest and widest, it is shortest and widest C-shaped, it is the shortest and widest C-shaped part of the small intestine, C-shaped part of small intestine, it is the C-shaped part of small intestine. So अहिले पनि मैले देखाएको थिएँ, the duodenum is the shortest and widest C-shaped part of the small intestine. So this is C-shaped है, C-shaped part of small intestine है. So it is shortest and widest. Maximum digestion takes place in duodenum है. So maximum digestion है, digestion takes place in duodenum है, takes place in duodenum है, duodenum. So duodenum मा there is a maximum digestion है, maximum digestion. So इन दुईटा पोइन्ट चाहिँ duodenum याद गर्नु भने shortest and widest part of C-shaped है, C-shaped part है, and maximum digestion है, maximum digestion है. So दुईटा कुरा चाहिँ याद गर्नु पर्यो duodenum मा. अनि जेजुनममा हेर्यो भने, ओके जेजुनममा हेर्यो भने, ओके सो जेजुनम इज द long coiled है, it is a long है. So जेजुनमको लागि it is a long coiled है, it is long coiled है. Middle part of the small intestine is a long coiled middle part of small intestine, है, where the absorption takes place है, where the absorption takes place है, where the absorption takes place है. यता पनि absorption takes place है, absorption takes place है, so takes place. So यसलाई पनि हाइलाइट गर. So absorption takes place and the long coiled middle part है. अनि ileum is the longest part है, so it is the longest part and it has many small nodules है, many small lymphatic nodules है, many small lymphatic nodules है, nodules known as Pierce patches है, है. Okay, Pierce patches, these are known as the Pierce patches है. So these are the small lymphatic nodules है, these are present in ileum है. So there are Pierce patches है. Okay, so that Pierce patches are the lymphoid organs again है. These are the secondary lymphoid organs again, these are the secondary lymphoid organs है, secondary lymphoid organs, these are secondary lymphoid organs. So that helps to produce lymphocytes है, produce lymphocytes. So lymphocytes है, that produce the lymphocytes है. Okay, that produce lymphocytes. अनि अब Pierce patches पनि भयो. And one structure in duodenum, so most prominent in jejunum है. Jejunumमा there is the permanent deep folds of mucosa है, there is permanent deep folds है, the permanent deep folds of mucosa है. So mucosa को permanent deep folds हुन्छ. These are known as the plicae circulaires भन्छ है, plicae circulaires है. There is one term है, plicae circulaires. These are permanent plicae circulaires. These are the permanent deep folds है. So these are the permanent deep folds of mucosa in jejunum है. So jejunum मा चाहिँ plicae circulaires हुन्छ है. And यसलाई चाहिँ plicae circulaires or also known as the valve of है, also known as the valve of है, valve of Kirking भन्छ है, valve of Kirking है. So valve of Kirking है, also known as the valve of Kirking है. So यो पनि एउटा टर्मिनोलोजी पनि याद राखिराख है, valve of Kirking र plicae circulaires भन्ने. These are the permanent deep folds है. So the modification of small intestine है. So small intestine is modification है. This is the one of the modification of small intestine है. So modification
of small intestine so small intestine one of the modification is the plique circulaires and अरू modification पनि हुन्छ है so small intestine को modification मा हेर्नु भने so increase in surface area there is increase in surface area पहिला सुरुमा त length of the small intestine length नै हाई छ के length नै हाई छ है so it is longer के so length पनि बढी छ it contains है finger like projections of mucosa so finger like projection of mucosa finger like projections of mucosa called villi है so villi हुन्छ so it contains villi है it contains villi है guys यहाँ है important point हो है villi these are finger like projections है finger like projection of mucosa and the finger like projection of the enterocytes है finger like projection है finger like projection of membrane of enterocyte finger like projection of membrane of enterocyte है membrane of enterocyte है enterocyte को finger like projection को enterocyte को membrane को finger like projection is known as microvilli है so these are known as microvilli so villi र microvilli को difference थाहा छ होला तिमीहरुलाई तर थाहा नभए पनि अब बुझ्छौ so this is the GI tract है so GI tract is a variously fold it is folded okay so folded to give a villi appearance okay so these are the villi है so GI tract is यसरी चाहिँ fold भए हुन्छ है so यसरी चाहिँ fold भए हुन्छ so यो हेर्यो भने this is the GI tract है this is tract नै हो के tract नै हो अनि यसरी tract भयो भने this is one wall है so one wall यस्तै fold भयो भने so there is another wall है another wall also that is fold है यसरी चाहिँ fold भए हुन्छ another wall पनि है so यसरी चाहिँ दुईटा GI tract चाहिँ यसरी villi को फर्ममा बस्छ के so this is the mucous epithelium भन्दा पनि भयो this is यसरी चाहिँ एउटा GI tract बना है so this is GI tract and there is the foldings है so these foldings guys here है these foldings है अथवा these foldings are known as the villi के so villi are the foldings of mucosa के so these are known as the villi है these are the foldings है these are the foldings of mucosa है foldings of mucosa को foldings so mucosa histology पढ्दा हुन्छ these are the foldings of mucosa so villi are the foldings of mucosa र यो villi मा sorry यो mucosa मा there are the number of enterocytes के so there are enterocytes है so enterocytes है there are enterocytes है okay there are enterocytes large number of enterocytes है okay these are the enterocytes यहाँ हेर्न सक्छौ these are the enterocytes okay so these are the enterocytes है so यो enterocyte मा यसलाई मैले यति सेक्सनलाई हेरे भने हेरे एउटा यो सेक्सनलाई मैले इन्लार्ज गरेर हेरे भने you can see one enterocyte is like this के so एउटा enterocyte मा हेरे भने you can see like this so there are not large number of the यो finger like projection in the of the enterocyte membrane है so it is a finger like projection of enterocyte membrane so this structure is known as the microvilli के अब यसमा चाहिँ microvilli हुने भयो this is the microvilli this is the microvilli so villi र microvilli को डिफरेन्स आज बुझ्यो होला so microvilli are the है so microvilli भने so villi र microvilli are फरक है फरक कुरा पनि microvilli are the folding of membrane of enterocyte है folding of membrane of enterocyte है enterocyte को membrane को folding is microvilli mucosa को folding is villi so villi मा चाहिँ microvilli हुन्छ के so villi contains microvilli के villi contains microvilli in general नहुन पनि सक्छ तर villi contains microvilli so villi contains microvilli भनेर सम्झ कि सो villi भनेको ठुलो स्ट्रक्चर हो जहाँ चाहिँ म्युकस एपिथेलियम नै फोल्ड भए हुन्छ र माइक्रोvilli भनेको एउटा सिंगल सेलमा चाहिँ सिंगल सेलको मेम्ब्रेन चाहिँ जस्तो एन्टेरोसाइटको मेम्ब्रेन चाहिँ फोल्ड भए हुन्छ सो अल्टिमेटली यसको काम भनेको यो सर्फेस एरिया बढाउनु है पहिलो कुरो यो फोल्ड भएर यो सर्फेस एरिया बढो अझै यहाँ फोल्ड भएर यो फर्दर सर्फेस एरिया बढो के सो अभियसली सबै यो माइक्रोvilli र villi को काम भनेको टु इन्क्रिज द सर्फेस एरिया टु इन्क्रिज द सर्फेस एरिया फर एब्जर्प्सन के सर्फेस एरिया फर एब्जर्प्सन है एब्जर्प्सनको लागि चाहिँ सर्फेस एरिया बढाउने काम गर्छ है माइक्रोvilli र villi ले सो villi र माइक्रोvilli को कन्सेप्ट पनि आज क्लियर भयो है तिमीहरुलाई सो अब चाहिँ ओके सो अब यो यसको बारेमा धेरै कुरा नगरौँ पछि जीआईटी पढ्ने बेलामा पनि आउँछ अब चाहिँ लार्ज इन्टेस्टाइन है हल्का कुरा गरौँ लार्ज इन्टेस्टाइनको पनि सो देयर इज लार्ज इन्टेस्टाइन है लार्ज इन्टेस्टाइन भनेको ठुलो इन्टेस्टाइन के सो स्मल इन्टेस्टाइन किन भने भन्दाखेरि यसको स्मल इन्टेस्टाइनको डायमिटर त्यो ट्युबको डायमिटर चाहिँ थोरै हुन्छ लार्ज इन्टेस्टाइनको चाहिँ धेरै हुने गर्छ है सो इट इज एप्रोक्स 1.5 मिटर इन लेन्थ है इट इज स्टिल लङ है 1.5 है 1.5 मिटर इन लेन्थ है लेन्थमा चाहिँ 1.5 मिटर हुन्छ एन्ड it helps in absorption water okay so it helps in absorption of water right water absorption गर्ने काम गर्छ के so water absorption and elimination of solid wastage के water absorption and elimination of solid wastage है so solid wastage है so solid waste हरू फाल्न चाहिँ र absorption water गर्नलाई चाहिँ काम गर्छ है so large intestine अझै एउटा राम्रो कुरा भनेको it contains many symbiotic bacteria है it contains many symbiotic bacteria है many symbiotic bacteria है सो सिम्बायोटिक ब्याक्टेरिया भनेको के हो सो सिम्बायोटिक अर्थ हुन्छ म्युचुअली बेनिफिशियल है सिम्बायोटिक अर्थ हुन्छ म्युचुअली बेनिफिशियल है बेनिफिशियल सो म्युचुअली बेनिफिशियल लाइक इकोलाई इन कोलोन अफ इकोलाई इन ह्युमन इन्टेस्टाइन है सो इकोलाई इन ह्युमन इन्टेस्टाइन है इकोलाई इन ह्युमन इन्टेस्टाइन ह्युमनको इन्टेस्टाइनमा देयर इज इकोलाई है सो इकोलाई इज अ सिम्बायोटिक ब्याक्टेरिया इन ह्युमन इन्टेस्टाइन है
So this E. coli in human intestine, that is mutually beneficial है, that is symbiotic है, symbiotic. So symbiotic अर्थ हुन्छ mutually beneficial. अब यो E. coli in human intestine shows the symbiosis है, symbiosis है, symbiosis or it is known as the mutualism है, also known as the mutualism. It is a mutualism हुन्छ, mutualism or symbiosis है. किन यस्तो त भन्दा यो अनडाइजेस्टेड फुड इज एब्जो है, इट रिक्वायर्स इट गेट्स अनडाइजेस्टेड फुड है, अनडाइजेस्टेड फुड है, हाम्रो अनडाइजेस्टेड फुड इज युज्ड बाई है, इट इज फर्मेन्टेड अथवा इट इज युज्ड बाई इकोलाई कि. सो इकोलाई इज रिलाइ अन द अनडाइजेस्टेड फुड अफ ह्युमन. अल्सो इट गेट्स सेल्टर है, सेल्टर इन ह्युमन कोलोन है, सेल्टर इन ह्युमन कोलोन है. सो ह्युमन कोलोनमा चाहिँ यसले सेल्टर पनि पाउने भयो र अनडाइजेस्टेड फुड पनि पाउने भयो हाम्रो. त्यसो हुनाले चाहिँ इकोलाईलाई चाहिँ बेनिफिट भयो, प्लस पोइन्ट भयो इकोलाईको लागि. सो इकोलाईको लागि प्लस पोइन्ट भयो भने ह्युमनको लागि के प्लस पोइन्ट हुनसक्छ भन्दा ह्युमन क्यान गेट्स डिफ्रेन्ट भाइटामिन चाहिँ. सो भाइटामिन के र भाइटामिन बी कम्प्लेक्स है, सम्झिनै पर्छ है तिमीले. भाइटामिन बी र भाइटामिन बी कम्प्लेक्स है, दिस आर सिन्थेसाइज बाई द इकोलाई फर ह्युमन्स के. सो ह्युमन्सलाई चाहिँ यसले चाहिँ भाइटामिन दिने भयो है इकोलाईले है. सो इकोलाईले ह्युमनलाई चाहिँ भाइटामिन दिने भयो. सो ह्युमनको लागि पनि प्लस पोइन्ट भयो. सो दुईवटा प्लस छ भने इट इज नोन एज द सिम्बायोसिस है, इट इज नोन एज सिम्बायोसिस अर म्युचुअलिजम है, सिम्बायोसिस अर म्युचुअलिजम है, इज अ सिम्बायोसिस अर म्युचुअलिजम. सो यसरी चाहिँ सिम्बायोसिस अर म्युचुअलिजम भयो. अहिले सँगसँगै यो इकोलाईले ह्युमनलाई अझै एउटा फाइदा गराउँछ. इज अ नर्मल फ्लोरा अफ द नर्मल माइक्रोबियल फ्लोरा के, नर्मल माइक्रोबियल फ्लोरा है. सो इकोलाई इज अ नर्मल माइक्रोबियल फ्लोरा है, normal microbial flora. So it competes with the other infectious pathogens. Okay? It competes with other infectious pathogens, infectious pathogens, and prevents their establishment. Prevents their establishment in human colon. So other human pathogens other infectious pathogens सँग चाहिँ कम्पिट गरेर त्यहाँ चाहिँ कोलोनाइज हुन दिँदैन है. सो इट प्रिभेन्ट्स कोलोनाइजेसन अफ it prevents colonization of other pathogens चाहिँ other pathogens. So other pathogens चाहिँ other pathogens लाई चाहिँ कोलोनाइज गराउन, कोलोनी फर्मेसन गराउन दिदैन, जसले गर्दाखेरि यसले चाहिँ हामीले प्रोटेक्ट गर्ने भयो. सो इट इज अल्सो प्रोटेक्टिभ इन फङ्सन है. त्यसैले दुईटा प्लस हुनाले इट इज अ गुड एक्जाम्पल अफ द सिम्बायोसिस र म्युचुअलिजम है, द गुड एक्जाम्पल अफ द सिम्बायोसिस एन्ड म्युचुअलिजम है, सिम्बायोसिस एन्ड म्युचुअलिजम. सो यो कुरा बोटनीमा पनि आउँछ है. सो यहाँ जुलोजीमा पनि थोरै थप्ने. सो यो कुरा भयो. सो अब हेऱ्यो भने लार्ज इन्टेस्टाइनमा पनि देयर इज अ सिकम है, देयर इज अ सिकम विच इनिशियल पार्ट है, देयर इज इलियम एन्ड देयर इज सिकम एन्ड दिस डाइभर्टिकुलम फ्रम द सिकम इज नोन एज द भर्मिफर्म एपेन्डिक्स है, भर्मिफर्म एपेन्डिक्स. सो द एपेन्डिक्स है, त्यसपछि सिकम पछि देयर इज एसेन्डिङ कोलोन है, किन एसेन्डिङ बिकज द यो फुड चाहिँ द अनडाइजेस्टेड फुड पासेस अपवार्ड के. सो अपवार्ड जाने हुनाले इज एसेन्डिङ है. एन्ड देयर इज अ ट्रान्सभर्स कोलोन है, तेर्सो हुनाले. सो तेर्सो भनेको देयर इज द ट्रान्सभर्स प्लेन हुन्छ नि, ट्रान्सभर्स प्लेन जस्तो हो यस्तो तेर्सो बस्नाले चाहिँ इट इज नोन एज द ट्रान्सभर्स कोलोन एन्ड द फुड अनडाइजेस्टेड फुड passes downward, so it is known as the descending colon. It is known as the descending colon. Okay, and there is a sigmoid colon because it has a sigma shape bhayera it has a sigmoid colon and the terminal dilated part is the rectum which is the storehouse for the undigested food so it is the storehouse so and the rectum opens into anus सो यसरी चाहिँ लार्ज इन्टेस्टाइनलाई चाहिँ डिभाइड गरेर चाहिँ सो लार्ज इन्टेस्टाइनमा सबभन्दा सुरुमा मैले भनिसकेँ फर्स्ट पार्ट इज द सिकम है. सो सुरुमा सिकम बुझ्नु पऱ्यो है. सिकम ओके, सिकम इज अबाउट 6 सेन्टिमिटर लङ है, 6 सेन्टिमिटर लङ है, 6 सेन्टिमिटर लङ. यो लेन्थ चाहिँ याद गर्नु पर्दैन, लेख्थेँ याद मैले त्यसै. सो इज द लोवर इन्ड अफ इलियम, सिकम इज द लोवर इन्ड अफ इलियम, लोवर इन्ड अफ इलियम ओपन्स इन्टु पाउच है, लोवर इन्ड अफ इलियम है, लोवर इन्ड अफ इलियम ओपन्स इन्टु पाउच लाइक स्ट्रक्चर है, पाउच लाइक स्ट्रक्चर नन एज सिकम है, नन एज सिकम. This is known as cecum. Lower end of ileum opens into pouch-like structure known as cecum. And this opening is guarded by ileocecal valve. There is ileocecal valve. Okay, ileocecal valve. There is ileocecal valve. Okay, so okay, it helps in the cecum helps in the absorption of water. It helps in the absorption of water and salt. Water and salt from the undigested and unabsorbed mass from the undigested and unabsorbed mass so unabsorbed mass so undigested and unabsorbed mass but it helps in the absorption of water and salt so you पनि याद राख्नु पर्यो है. So अनि it also lubricate the mass it also helps in the lubrication of mass, lubrication of undigested food lubrication of undigested food with mucus so mucus mucus produce गर्छ that lubricates the undigested food with mucus. Okay,
And okay, about 2 centimeter below है, about just below the just below the ileocecal valve है, ileocecal valve, about just below the ileocecal valve there is a worm like है, there is a worm like के भन्नु छु मैले, worm like है, worm भनेको जुका के, there is worm like blind structure है, worm like structure भनौँ न, there is a worm like structure that arises from the cecum है, that arises from the cecum, that arises from the cecum, that arises from the cecum. So cecumबाट arise भएको एउटा worm like structure छ, this is known as the vermiform appendix है, this is known as the vermiform appendix, this is known as the vermiform appendix. Okay, appendix को inflammation, appendix को inflammation appendicitis भन्छ है. So there is a vermiform appendix है. So appendix को inflammation is appendicitis, appendicitis है, appendicitis है, this is known as appendicitis. Okay, inflammation of the vermiform appendix is known as appendicitis है. So okay, so it serves as a safe storehouse है, it is a storehouse of gut bacteria है. So it is a storehouse है, this vermiform appendix है. So appendix यहाँ के भयो, okay guys है, यो appendix भयो, appendicitis भयो. So this vermiform appendix है, vermiform appendix है, this vermiform appendix is the storehouse है, it is again the storehouse of beneficial, storehouse of beneficial है, it is storehouse of beneficial gut bacteria है. So gut bacteria, it is a storehouse of beneficial gut bacteria, and it provides immune response also, it provides immune response, it is storehouse for beneficial gut bacteria, storehouse of beneficial gut bacteria, and it provides note बनाओ guys, it provides immune response also, immune response it provides immune response, okay, it provides immune response, and it helps in the कस्तो immune response भन्दा B cell mediated immune response है. So B cell mediated immune response है, B cell mediated or humoral immune response है, humoral immune response. So humoral immune response is produced by the vermiform appendix भन्दा पनि भयो. So vermiform appendix is also produced है. So it produces the B cell mediated or अथवा humoral immune response है. So okay, so अब यसमा चाहिँ it also contains है, it also contains innate lymphoid cells है, it also contains vermiform appendix also contains innate lymphoid cells है. So अहिले बुझ्दैनौ तिमी है यो कुराहरु चाहिँ, पछि इम्पोर्टेन्ट छ innate lymphoid cells भन्ने, ILCs भन्छ रे यसलाई चाहिँ. So these are the lymphocytes of innate immunity के, these are the lymphocytes of immunity के बुझ्यो भन्दा, these are lymphocytes of innate immunity. So innate immunity को lymphocytes, okay. So normally lymphocytes are present in adaptive immunity. So adaptive immunity मा चाहिँ normal lymphocytes हुन्छ है. So adaptive immunity मा चाहिँ normally lymphocytes हरु आउँछन्, तर यो innate immunity को lymphocyte हो, जस्तै कि natural killer cell, NK cell भन्छ नि. So natural killer cell है, there is a natural killer cell. So यो NK cells भन्छ के, यसलाई NK cells, these are the component of the innate lymphoid cells के, the natural killer cells or NK cells, they are component of the innate lymphoid cells है. So it also contains innate lymphoid cells. ओके, सो कोलोनमा जाउँ, धेरै सिकमको कुरा गऱ्यो हामीले, भर्मिफर्म एपेन्डिक्सको पनि कुरा गऱ्यो है. सो अब कोलोनमा जाउँ है, कोलोनमा. सो देयर इज अ कोलोन है, कोलोन भने चाहिँ अब कुलो जस्तो भने कोलोन र कनाल एभरेज मिल्छ है. सो इट इज एप्रोक्स 1.4 to 1.5 है, 1.4 to 1.5 मिटर लङ है, एप्रोक्समा यति मिटर लङ हुन्छ है. सो कोलोन अफ ह्युमनको चाहिँ अब कोलोनलाई चाहिँ कसरी डिभाइड गरिन्छ भने, देयर इज फर्स्टमा एसेन्डिङ कोलोन, देयर इज एसेन्डिङ कोलोन, देयर इज एसेन्डिङ कोलोन है, देयर इज एसेन्डिङ कोलोन, देयर इज अ ट्रान्सभर्स कोलोन है, देयर इज अ ट्रान्सभर्स colon है, there is ascending colon, transverse colon, and there is a descending colon, there is descending colon, and there is a sigmoid colon है, there is sigmoid colon. So चारवटा चाहिँ हेर है, यो चाहिँ चारवटा चाहिँ सम्झिनु पर्यो तिमीहरूले. सो एसेन्डिङ ट्रान्सभर्स, डिसेन्डिङ सिग्मोइड के. सो एसेन्डिङ माथि जाने, ट्रान्सभर्स तेर्सो आउने, र डिसेन्डिङ तल झर्ने, र सिग्मोइड सिग्मा सेप भएर के. सो सिग्मोइड सिग्मा सेप भएर यसरी चाहिँ सिग्मोइड भयो. सो यसरी चाहिँ चारवटा कोलन रहेछ है. सो दिस इज द एसेन्डिङ, दिस इज द ट्रान्सभर्स है, and this is the descending, and this is the sigmoid. So this is sigmoid. So this is a चारवटा पार्टमा चाहिँ डिभाइड गरे कोलोनलाई चाहिँ. So ascending colon, descending colon, sorry, ascending colon, अनि ascending colon, transverse colon र descending colon र sigmoid colon. र यो ascending colon र transverse colon को यो junction is known as the hepatic flexure है. It is known as the hepatic flexure भन्छ है, hepatic flexure है, it is known as the hepatic flexure. Okay, this is known as the hepatic flexure, and यो transverse colon र descending colon को junction is known as the splenic flexure है, splenic flexure है, it is known as splenic flexure. Okay. सो दुईटा कुरा चाहिँ थाहा भयो, हेपाटिक फ्लेक्चर र स्प्लेनिक फ्लेक्चर है. सो अब यो नाम मात्रै सम्झ्यो होला, केही पनि चाहिँदैन होला तिमीलाई. स्प्लेनिक फ्लेक्चर र हेपाटिक फ्लेक्चर है. सो दुईटा नाम चाहिँ सम्झिनु पर्यो तिमीले. जंक्सन हो है, दिज आर बोथ आर द जंक्सन्स है, दिज आर जंक्सन्स है, दुईटा जंक्सन्समा हुन्छ के. सो दिज आर प्रेजेन्ट एट जंक्सन्स है, प्रेजेन्ट एट जंक्सन्स है, जंक्सन्समा प्रेजेन्ट हुने है, हेपाटिक फ्लेक्चर एन्ड स्प्लेनिक फ्लेक्चर है. ओके, अनि ओके, अनि यो अब हेऱ्यो भने देयर इज द ओके टेनी कोलाई भन्ने हुन्छ के. सो दिज आर द 3 लङ्गिट्युडनल मस्कुलर लेयर, देयर आर 3 लङ्गिट्युडनल ब्यान्ड्स है, देयर आर 3 लङ्गिट्युडनल फाइबर्स अफ द मस्कुलर फाइबर्स का, 3 लङ्गिट्युडनल मस्कुलर फाइबर्स है, 3 लङ्गिट्युडनल मस्कुलर फाइबर्स इन कोलोन है,
देयर आर 3 longitudinal muscular fibers in colon है. सो कोलोनमा देयर आर 3 longitudinal के जस्तै यो देयर आर 3 longitudinal के यसरी बिचमा हुन्छ अनि एउटा यहाँ हुन्छ अनि यहाँ हुन्छ. सो देयर आर 3 longitudinal muscular fiber है muscular fibers in the colon. These are known as the tinea coli है. These are known as tinea coli. So these are the muscular fibers है longitudinal muscular fibers. So tinea coli. Tinea coli. These are known as the tinea coli. So tinea coli भन्ने पनि सम्झाइ यो पनि सम्झाइ. Tinea coli are nothing. These are the के रहेछ त these are the 3 longitudinal muscular fibers है muscular fibers. जस्तै यहाँ माथि फिगरमा हेर्न सक्छौ कता गयो फिगर यसको फिगर ओके कहाँ छ ओके अहिले फिगर आइछ भने हेरौँ है. सो वेट गाइस ओके दिस tinea coli है tinea coli ओके यसको फिगर चाहिँ देखिएन यहाँ कोलन को फिगर चाहिँ आई ओके यहाँ रहेछ है. सो यहाँ हेर्न सक्छौ दिस इज द tinea coli के. सो दिस स्ट्रक्चर है यो स्ट्रक्चर छ नि यो दिस कॉर्डाइक स्ट्रक्चर दिस इज नट tinea coli के. सो दिस इज tinea coli के. ओके गाइस दिस इज tinea coli दिस इज longitudinal fiber के. सो longitudinal muscular fiber भने नि हुन्छ. सो दिस इज tinea coli के tinea coli. सो अब tinea coli को कुरा गरियो. सो द वाल अफ कोलन फर्म्स आउट पकेजिङ है. सो दिस आउट पकेजिङ है आउट पकेजिङ लाइक स्ट्रक्चर है दिस आउट पकेजिङ लाइक स्ट्रक्चर इन नन होस्ट्रा भन्छ र होस्ट्रम भन्छ है. सिंगुलरमा होस्ट्रा र होस्ट्रम भन्छ है. दिस आउट पकेटिङ लाइक स्ट्रक्चर के. सो दिस आउट पकेटिङ लाइक स्ट्रक्चर है दिस नन होस्ट्रा है. सो दिस आर द आउट पकेटिङ लाइक स्ट्रक्चर है. सो द tinea coli भयो एन्ड देयर इज आउट पकेटिङ लाइक स्ट्रक्चर है इन कोलन है. देयर आउट पकेटिङ लाइक स्ट्रक्चर है आउट पकेटिङ लाइक स्ट्रक्चर इन कोलन है स्ट्रक्चर इन कोलन these are known as the hostra है. सो hostra प्लुरलमा hostra सिंगुलरमा hostrum भन्छ है hostrum. सो hostra और hostrum है. सो एउटै कुरा हो. सो these are hostra and hostrum. So there is no villi है digestive gland and circularis plica circularis है. there is no villi. So large intestine there is no villi. digestive glands है digestive glands and plicae है and plicae circularis है circularis. So there is no है यिनी कुनै पनि हुँदैन है. there is no है. So there is no digestive glands, no villi and plicae circularis. And okay, मैले कुरा गर्छु symbiotic bacteria. It contains many symbiotic microorganisms है symbiotic microorganisms है symbiotic microorganisms हुन्छ. Okay, there are many symbiotic microorganisms in colon है कोलोनमा चाहिँ. And ओके यति नै थियो कुरा चाहिँ लगभग. अब यो चाहिँ फुड पास हुने भयो थ्रु द पेरिस्टाल्सिस है पेरिस्टाल्सिस भएर चाहिँ फुड पास हुने भयो. एन्ड कोलोनमा चाहिँ अब के हो यसको पनि काम चाहिँ कोलोनको काम पनि त्यो इट हेल्प द प्यासेज अफ फुड के. सो प्यासेज अफ अनडाइजेस्टेड अफ फुड है. सो के भयो यो लोडै हुँदैन. सो इट प्यासेज फ्रम दि है इट पास दि अनडाइजेस्टेड फुड है अनडाइजेस्टेड फुड फ्रम सिकम टु रेक्टम है सिकम टु रेक्टम है. सो सिकमदेखि रेक्टमसम्म अनडाइजेस्टेड फुड पास गर्ने काम हो यसको चाहिँ है. सो एन्ड अब चाहिँ रेक्टममा जाउँ है. सो रेक्टम इज अ ओके द कोलन कन्टिन्युस है युनिफर्म ट्युब है. रेक्टम इज द युनिफर्म ट्युब द्याट इज द कन्टिन्युसन अफ कोलन. सो कोलनको कन्टिन्यू भएर इट इज ओपनिङ इन द युनिफर्म ट्युब है. सो युनिफर्म ट्युब इज द युनिफर्म ट्युब द्याट ओपन के अरे कोलन ओपन्स इन्टु दि रेक्टम है. सो कोलन ओपन्स इन्टु दि रेक्टम है. सो कोलन ओपन्स इन्टु युनिफर्म ट्युब फ्रम के अरे युनिफर्म ट्युब इन विच द कोलन ओपन्स इन्टु है जहाँ चाहिँ कोलन चाहिँ खुल्छ भने के. सो रेक्टममा चाहिँ tinea coli and hostra एब्सेन्ट है tinea coli है tinea coli आर द longitudinal muscle fibers है tinea coli है tinea coli and out pocketing like structure known as hostrum है. so out pocketing like structure known as hostrum both are absent है so both are absent है. okay tinea coli and hostrum both are absent. tinea coli र hostrum दुवै हुँदैन. अनि ओके सो अनि अब यहाँ चाहिँ हेर्न सक्छौ इट इज द टर्मिनल एन्ड अफ द लार्ज इन्टेस्टाइन है. द टर्मिनल एन्ड अफ द लार्ज इन्टेस्टाइन इज द टर्मिनल एन्ड अफ द सब टर्मिनल भनौँ न सब टर्मिनल किन टर्मिनल एनएसले मान्यो भने सब टर्मिनल एन्ड है सब टर्मिनल एन्ड अफ लार्ज इन्टेस्टाइन है एन्ड अफ लार्ज इन्टेस्टाइन है. सो लार्ज इन्टेस्टाइनको सब टर्मिनल एन्ड है. सो टर्मिनल चाहिँ एनएस है सब टर्मिनल एन्ड है सब टर्मिनल एन्ड. ओके अनि त्यसपछि ओके अब यति नै कुरा हो. इट सर्भ्स इज द स्टोर हाउस है इट सर्भ इज द टेम्पोरेरी स्टोरेज है इट सर्भ इज टेम्पोरेरी स्टोरेज है सर्भ इज टेम्पोरेरी स्टोरेज अफ फिकस है फिकस भन्दा सरी फिसेस है फर डेफिकेसन है. सो डेफिकेसन इज द प्रोसेस अफ द इजेसनलाई नै डेफिकेसन भन्छ है. सो टेम्पोरेरी स्टोरेज अफ फिसेस एन्ड फर डेफिकेसन है फिसेसको टेम्पोरेरी स्टोरेज फर डेफिकेसन है. सो ओके यसमा चाहिँ यति कुरा नै थियो रेक्टममा चाहिँ. सो द टर्मिनल पार्ट इज एनएस है. सो एनएस है
आज चाहिँ यो कम्प्लिट गर्नु छ है। जिआई एलिमेन्ट्री क्यानाल सकिन्छ आज गाइज। एनएस दिस एनएस है। सो एनएसमा एनएस क्यानाल लेट्स टु ओके एनएस क्यानालमा चाहिँ अब यो रेक्टम ओपन्स इन्टु एनल क्यानाल के। सो एनल क्यानाल हुन्छ है, रेक्टम ओपन्स टु एनल क्यानाल एन्ड एनल क्यानाल इज ओपन इन्टु एनएस है। सो एनएस इज द पोर है, एनएस इज पोर बट एनल क्यानाल इज द क्यानाल के, इज अ ट्युब है। So anal canal leads to outside by anus. Okay, so it leads to outside by anus. Hey, outside by anus. Hey, so outside by anus. So outside by anus, and anal canal is controlled by the anal sphincter. Hey, there are also anal sphincter. Hey, so sphincters. There are anal sphincters. Hey, there are anal sphincters. Okay, there are anal sphincters. Okay, and okay, there are two types of anal sphincters. Hey, anal sphincters two types. Hey, there are the internal anal sphincters. Hey, internal anal sphincters. Hey, sphincters. There are internal anal sphincter. There are the external, right? Internal external anal sphincter, right? External anal sphincter, right? Anal sphincter. Okay, sphincter. So internal anal sphincter are involuntary in function, right? Involuntary in function, right? But these external are voluntary, right? Voluntary in function. Okay, so involuntary भनेको के भन्दाखेरि when the anal canal receives the undigested food or feces, है feces it opens when it receives the feces के, but के अरे यहाँ चाहिँ feces छैन भने चाहिँ it remains closed, है. So it opens in, but it is open or closed according to our will के, open or closed, है, open or closed according to our will के. सो वी आफ्नो इच्छाको अनुसारले चल्नेवाला चाहिँ भोलुन्ट्री भयो क्या, त्यही भएर भोलुन्ट्री. सो दिस इज भोलुन्ट्री, दिस इज इनभोलुन्ट्री. सो सम्झ इन्टरनल एनाल स्फिन्क्चर र एक्सटर्नल एनाल स्फिन्क्चर है. सो इन्टरनल एन्ड एक्सटर्नल एनाल स्फिन्क्चर है. सो यसरी चाहिँ लगभग हाम्रो एनएस पनि सक्यो. सो एलिमेन्ट्री क्यानाल चाहिँ जनरल एलिमेन्ट्री क्यानाल सक्यो है. सो एलिमेन्ट्री क्यानाल सक्यो, एलिमेन्ट्री क्यानाल सक्यो. अब नेक्स्ट लेक्चरमा चाहिँ हामी हिस्टोलोजीबाट सुरु गर्छौँ है. सो यहाँबाट चाहिँ हामी okay, histology of alimentary canal. We will talk about histology of GIT, gastrointestinal tract. Histology. So guys, thank you so much. Let's get subscribed. So